हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के हलो दिलवालों की शहर दिल्ली थार्ड व्लग। आमरा प्रथमे ट्रिबो इडेन रके ब्रेकफास्ट करे निलाम एंड आमरा आजके बेरिये गेलाम दिल्ली टूरे। आजके आमरा पुरो कवर करब दिल्लीते। प्रथमे आमरा जाচ্ছি हलो बांगला साहिब गुरुद्वारा दिल्लीते जेटा आछे। प्रथमे आमरा जाচ্ছি कैब बुक करे बांगला साहिब गुरुद्वाराय एंड तारपरे आमरा जाबो हलो इंडिया गेट एंड आमरा पौঁছে গেছি गुरुद्वारा बांगला साहिबे। एखाने भेतरे कैमरा अफ राखते हबे, तो आमरा जस्ट एरियाटाई कवर करছি भेतरेर जस्ट एरियाटा एंड एखाने माथाटा अबवियासलि कवर करते हबे। इट्स अ कम्पालसारि रुल। यदि तोमादेर काछे कोनो दुपट्टा ना थाके देन ओखान थेकेई तोमरा निते पारो जेटा हेड कवर करबे एंड इट उइल कस्ट नाथिंग। तो आमरा ताई करेছি, आमादेर काছে तो छिलो ना, ताई देखतेई पाচ্ছ ऑरेंज कालारेरটা माथाय कवर करते हबे एंड एखाने होली वाटार अफ बांगला साहिब गुरुद्वाराय आमरा जस्ट ब्लेसिंग्स निलाम एंड देन आमरा टिबेटान कलोनीते चले गेलाम जेखाने आमरा लाफिंग खेलाम एंड बोबाटी खेलाम व्हिच इज अ वेरी पपुलार डिश। लाफिंग एखाने खूबই पपुलार, टिबेटान कलोनीते आमरा गेছিলাম যেটা দিল্লিতেই আছে एंड बोबाटिও খেলাম। लाफिंग तो वेरी स्पाइसि एंड वेरी गुड, आमार खूबই भालो लेगेছে लाफिंगटा एंड टिबेटान कलोनीतेई आमरा खेয়ে নিলাম এই কোরিয়ান স্পাইসি উইংস। দেন আমরা বেরিয়ে গেলাম ইন্ডিয়া গেটে। ইন্ডিয়া গেটে আমরা চলে গেলাম, আমরা টিবেটান কলোনি থেকে একটা অটো বুক করে চলে এলাম ইন্ডিয়া গেটে অ্যান্ড সামনে গিয়ে ওখানে কয়েকটা ফটোস তুললাম অ্যান্ড বেরিয়ে গেলাম আমরা জামা মসজিদে। আমরা জামা মসজিদের ভেতরেও ঢুকেছিলাম। এইটা হলো জামা মসজিদের ভেতরটা। আমরা ওখান থেকে অনেক শপিংও করেছিলাম, ব্যাগস কিনেছিলাম অ্যান্ড একটা জ্যাকেটও কিনেছিলাম। তারপরে আমরা ওখানের একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে জামা মসজিদের সামনেই কয়েকটা রেস্টুরেন্ট ছিল, তার মধ্যে একটা রেস্টুরেন্টে আমরা চিকেন কোরমা আর রুমালি রুটি নিয়ে নিলাম। অ্যান্ড সো হিয়ার দ্য ব্লগ এন্ডস। ভালো লাগলে লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো অ্যান্ড ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটা ফলো করে দিও।